मर्डर केस पर आज दोषी पाए गए हरि पासवान और अभय गोस्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2012 में आरके डंगाल के रहने वाले सुशील यादव की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों द्वारा काफी आंदोलन भी किए गए थे। एडवोकेट तपन कुमार मुखर्जी ने इस मर्डर केस के बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। नाम হচ্ছে হরি পাসওয়ান আর অভয় গোস্বামী। ঘটনাটা কি ঘটেছিল? ঘটনাটা হচ্ছে 18/4/2012 সুশীল যাদব টিকিট যখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছিল নিজের কাজের জন্য 9টা থেকে 9:30 কেলিয়াজোড়ে পোস্ট অফিসে চাকরি করত। সেই সময় সেটা কেলিয়াজোড়টা হচ্ছে দোমানি এবং পাড়িরা প্রি প্রাইমারি স্কুলের সামনে এই দুজন আসামি যারা সামনে থেকে লক্ষ্য করে একে গুলি মেরেছে এবং হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পথে হসপিটালে তাকে ডেড বলে ডিক্লেয়ার। বাবা শিবজি যাদব কমপ্লেন্যান্ট, এই কেসে কমপ্লেন্যান্ট, তিনি মামলা করেছিলেন এবং এই কেসে ঘটনা 4 দিন পরে অভয় এবং হরি পাসওয়ান জেলে কাস্টাডিতে নেওয়া হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তারা বেল আউট হয়নি, জামিন পায়নি এবং স্বাভাবিকভাবেই এই কেসে 18 জন সাক্ষী দিয়েছে। তার মধ্যে এক্সপার্ট থেকে ডাক্তার থেকে এবং পাবলিক উইটনেস 18 জন সাক্ষী দিয়েছেন টোটাল। গত 5 তারিখে এডিজে 4 সকেট কুমার ঝা তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আজকে রায় ঘোষণা করলেন 302 যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সঙ্গে 5,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ে 2 মাস জেল এবং 27 আর্মস অ্যাক্টে 3 বছর জেল, 1,000 টাকা ফাইন, অনাদায়ে 1 মাস। কী কারণে এই মার্ডার কিছু পাওয়া গেছে? কী কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা কেস হিস্ট্রিতে পেয়েছি, এই সুশীল যাদব ডিসিজ এ রামকৃষ্ণ ডাঙ্গালে থাকে এবং ওয়ান অফ দি অ্যাকিউজ হরি পাসওয়ানও রামকৃষ্ণ ডাঙ্গালে থাকে এবং কিছু ইললিগ্যাল কাজে যেটা সুশীল যাদব নাকি প্রোটেস্ট করছে এবং ঘটনার 3 দিন আগে এরা দুজন একে থ্রেটনিং করেছিল যে তোমাকে দেখে নেব। তো স্বাভাবিকভাবেই তারপরেই ঘটনাটা ঘটে। और उसके बाद आई बाढ़ ने आसनसोल शहर का बुरा हाल किया हो, बावजूद इसके दुर्गा पूजा कमेटियों और लोगों में दुर्गा पूजा को लेकर अब भी उत्साह बरकरार है। आसनसोल के मशहूर पूजा कमेटियों में से एक अपकार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस बार कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता की पंक्तियों के आधार पर यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 7.5 लाख रुपए की बजट से यह पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है।
मुझे पता नहीं, इससे पहले भी तो मेरे साथ में काम नहीं करते थे। हम अकेले करते थे कि नहीं काम? तो थोड़ा ही यार। ये हम लोगों का कुमोरपारा गुरुगारी थीम का नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता है, उस कविता पे ये डेकोरेशन हो रहा है दुर्गा पूजा का। तो ये कितने लागत से बनाया जा रहा है? ये लागत लगभग 7.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है पंडाल का। तो कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये लगभग 2 महीना से काम चल रहा है। इसमें क्या क्या थीम जोड़े हैं? ये हम लोग अलग से कोई थीम नहीं जोड़े हैं, जो कविता पे पूरा कविता का लाइन है उसी लाइन पे पूरा काम हो रहा है, अलग से कुछ नहीं है। सामने पूजा है, कब तक आपका पूरा कंप्लीट? ये हम लोगों का 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। बारिश से कोई दिक्कत? बारिश से बहुत प्रॉब्लम हुआ, काम भी रुक गया, बहुत सा नुकसान भी हो गया। नाम आपका? हमारा नाम सागर हुआ, सागर डेकोरेटर का मैं ऑनर हूँ। ये पूजा कमेटी क्या नाम है? पूजा कमेटी होगी आप कार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी। কি থিম হচ্ছে আপনাদের পুজোটা? কুমোরপাড়ায় গরু গাড়ি, যেটা মানুষ ভুলেই গেছে, এখন ফির ওটাকে আরো মানুষের মনে ফির আনার জন্য ফির কুমোরপাড়ায় গরু গাড়ি এসেছে। সহজ পাঠ, প্রথম ভাগে সহজ পাঠ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তো মানে কত মানে কি দিয়ে এটা রেডি করছেন আপনারা? এখানে থার্মোকল, নানা রকম ধরনের কাজ রয়েছে, পেন্টিং রয়েছে, হাড়ি রয়েছে, এখানে খড়ের কাজ রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? কবিতার মাধ্যমে কি মেন উদ্দেশ্য ছিল যে এটা হচ্ছে? মানে উদ্দেশ্য বলতে মানে কি লাইনে মানে এটা হচ্ছে আপনার? যে একটা লাইন বলতে। কুমোরপাড়ায় গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি গাড়ি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, যেটা আছে সব ওরকমই ওরকমভাবে রূপেই চলে যাচ্ছে। পার্ট পার্ট হিসাবে ওরকম ভাবে ছবি আঁকা হচ্ছে। এখানে যা সব ছবি দেখছেন সব আমার আঁকা, যত চিত্র সব আছে সব আমার আঁকা। কত কর্মী আপনাদের কাজ করছে এখানে? লেবার কত লেবার কাজ করছে এখানে? এখানে আছে 10-12 জন আছে। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? আমি তো আসানসোল, দমন চন্দ্র। আচ্ছা, আর বাকি লেবাররা? বাকি লেবাররা বিভিন্ন জায়গায় রানিং এতে আছে, তা কেউ বানপুরের আছে, রানিং এজ আছে, সব আছে। কত বাজেট আছে পুজোটা? হ্যাঁ, বাজেট ঠিক আমি বলতে পারবো না, যেটা সাগরদা বললো সেটাই হবে। ঠিক আছে, আমি শুধু ছবি এঁকেছি, ওইগুলো আমার জানা আছে। ঠিক আছে, আপনার নামটা? আমার নাম উদিত গৌরী। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत डामरा क्षेत्र में आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक नए मंदिर की स्थापना की गई, जिसका निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से चल रहा था और साथ ही शारदीय उत्सव भी मनाया गया। पूजा समिति की माने तो पिछले 39 वर्षों से इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है। डामरा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
এই দুর্গাপুজোটা কতদিন ধরে চলছে? আমরা সার্বজনীন দুর্গাপূজা আমাদের দীর্ঘ 39 বছর ধরে চলছে। প্রথমে আমাদের বহু পুরানো মন্দির দিয়ে অনুষ্ঠান হতো, পূজা হতো প্রতি বছর এই অঞ্চলের, বিশেষ করে ডামরা অঞ্চলের। আমরা গত 3 বছর ধরে এই অঞ্চলের শুভানুধ্যায়ী মানুষের চেষ্টায় প্রচেষ্টায় সাহায্যে আমরা নতুনভাবে এই মন্দিরকে তুলে ধরেছি এবং আজকের এই মন্দিরের আমাদের শুভ প্রতিষ্ঠা। আজকে প্রতিষ্ঠার পরেই দেবী পক্ষের শুভ সূচনা হওয়ার পরে আমাদের এবছরের পুজো এই মন্দিরেই হবে। অনুষ্ঠান সূচি এখন আপাতত কি কি আছে? আমাদের এখন অনুষ্ঠান সূচি বিভিন্ন পণ্ডিতরা এসছে, তারা তাদের মতো যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া অনুষ্ঠান যাবতীয় যা আছে মন্দির শুদ্ধিকরণ প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় কর্ম তারা করবেন। क्या आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। माँ दुर्गा के विविध रूप है, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा की पूजा में भी विविधता की भरमार है। जामुड़िया के इकरा गांव के मंदिर में एक अलग तरह से माँ की पूजा की जाती है, जो पिछले करीब 350 साल से की जाती आ रही है। यहाँ बिचाली या मिट्टी के बजाय सिर्फ कपड़े पर रंगों से माँ दुर्गा के विंध्यवासिनी रूप की पूजा की जाती है। आलोक चक्रवर्ती पिछले 32 साल से माँ की तस्वीर बनाते आ रहे हैं। इस पूजा को लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं। খবর আছে চা খাবে? কে মারা গেল রে? দেবরা বিধায়ক। হুমায়ুন কবিরের মা।
থেকে এঁকে আসছেন? এটা আমি 33 বছর ধরে এঁকে আসছি। মানে এই কাজটি কি শিখেছিলেন আপনি কোথাও? না, আমি শিখিনি। আমি ছোট থেকে ছবি আঁকি, ওই ছোট আঁকতে আঁকতেই শিখেছি। এই দুর্গার কি আপনাকে জানা? ইনি মা বিন্দুবাসিনী নামে পরিচিত হন। আর কথিত আছে কি অনেক আগে, মানে প্রায় 350 বছর আগে কোনো বিন্ধ্য পর্বত থেকে কোনো সাধু এসে একটা ছোট্ট মূর্তি দিয়ে বলেছিলেন যে ইনি মা বিন্দুবাসিনী, একে পুজো করবি প্রতি বছর। আর পুজোটা হবে ছোট্ট পটের ওপরে। সেই থেকে পটের সিস্টেম প্রায় 350 বছর থেকে পটের পুজোই হয়ে আসছে। পারবে না? দেখি মা যতদিন ইচ্ছা, যতদিন ইচ্ছা তো আছে, যতদিন বাঁচবো মা যতদিন ক্ষমতা রাখবে করে যাব। আপনি কি মনে করেন এই ছবিটা কি আঁকছেন? না, আমি কখনোই মনে করিনি যে আঁকতে পারছি। মা আঁকাচ্ছেন বলে আমি আঁকতে পারছি। এটা মায়েরই কৃপা। যখন এত প্রাচীন মন্দিরে এইটাকে পুজো হবে, বাইরের লোকরা খুবই আনন্দ লাগে যে আমি এটা 1 মাস ধরে আঁকছি, আর সেই মায়েরই পুজো হচ্ছে, বেদিতে বসছে, লোকজন দেখছে, ভালো বলছে, ভালো লাগে খুব। কি নাম আপনার? আপনার মালক চক্রবর্তী। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।